BGMC. The biblical truth lives here. We are living in a time like no other in history, but fortunately for us, God wrote it all down in His prophecies. Find out what prophecies happened this week ripped straight from the headlines. Stay tuned for the Prophecy Headlines news show on the Remnant's Call. The Remnant's Call, End Time Prophecy News. Noticias del llamado al remanente. The first news story always comes from Israel. Y la primera historia siempre viene desde Israel. Please take a note of this one. Por favor, tomen nota de esto. You're going to see a picture. Vas a ver una fotografía. When I go to the next slide, Cuando yo pase a la próxima página, something that has not been seen in 2,000 years. de algo que no se ha visto en 2000 años. There you see Aquí puedes ver, a picture of the floor of the temple. aquí puedes ver la fotografía del piso del templo. The demonically possessed Muslims Los demoníacos poseídos musulmanes, have been breaking up the floor underneath the Dome of the Rock. ellos estuvieron rompiendo el piso del domo de la And roca. destroying the temple that's underneath it. Y han destruido el templo que está debajo del domo de la So roca. they have a group of people called the Sifting Project. Y hay un grupo de personas que se llama el Proyecto 50. They go through the garbage that the Palestinians get rid of. Ellos han ido ellos rebuscan en la basura que los musulmanes han destruido. And they're in a picture in the lady's hand, Y la fotografía que está en la mano de la señora, and on the right, y ahí en la derecha, they put back together the second temple floor. ellos están poniendo de vuelta el piso del segundo templo. That's amazing, everybody. Eso es increíble. That is truly amazing. Eso es increíble. Next slide. Y en la próxima página, 2 weeks ago, the Sanhedrin had a high priest put on their throne. y en la semana pasada el Sanedrín pusieron en lugar el sumo sacerdote nuevo. The Sanhedrin sent a letter to the United Nations Y el Sanedrín mandó una carta a las Naciones Unidas calling for the Temple Mount to be put under Israel's control. y pidiendo que el monte del templo tenía que estar a control de Israel. So understand, everybody, Así que entiendan, once the government goes religious, una vez que el gobierno sea religioso, the Third World War will begin, va a comenzar la Tercera Guerra Mundial. because they're going to put the temple up right over that dome. Porque ellos van a colocar el templo ahí encima de ese domo. Amén. Amén. Okay, because they want sovereignty over it. Porque ellos quieren su Ownership. soberanía. Okay, next story. Now, understand, everybody, Así que entiendan todo el mundo that as a Messianic Jewish believer, que como creyentes judíos mesiánicos, when I go to Israel, cuando yo voy a Israel, the Jewish people los judíos, think I'm worse than a Nazi ellos creen que yo soy peor que un nazi. because I went over to believe in Jesus. Porque ellos creen que yo he pasado a creer en Jesús. But the movement and acceptance of Messianic Jews Pero el movimiento que está aceptando al judío mesiánico is starting to happen in Israel. ya está comenzando a tener efecto en Israel. In an art gallery in Tel Aviv, En la parte de Tel Aviv, Messianic Jewish artwork was displayed and not torn down. el movimiento mesiánico ha sido alzado y no puesto en bajo. There's over 10,000 Messianic Jewish believers in Israel now. Y ahora mismo hay más de 10,000 judíos mesiánicos en Israel. Israel is preparing for war right now. Y en estos momentos Israel se está preparando para la guerra. On the Golan Heights, that's where Syria is. Y en los altos de Golán, donde está cerca de Siria, So when you go to the Sea of Galilee, cuando vas al mar de Galilea, it is flat. es todo plano. Todo And then llano. when you go to right at the edge of the Sea of Galilee, Y cuando vas ya a la esquina del mar de Galilea, is the mountains for the Golan Heights. hay una montaña que se llama It los almost Altos makes de a Golán, right angle. y solamente hace un ángulo recto. It is a very strategic position to hold. Y es muy estratégico para sostener. Okay, so the Syrians
have been firing rockets into Israel. Así que los sirios están tirando misiles hacia Israel. So this week, the Israeli fighter jets bombed parts of Syria. Y en esta semana los bombarderos de Israel estuvieron bombardeando Siria. The tension between the two countries is just about at war level. Y la tensión que hay entre los dos países es a un nivel de guerra. Okay, next story, we're going to look at anti-Semitism around the globe. Noticias de antisemitismo a nivel mundial. The first anti-Semitism story, La primera noticia de antisemitismo. there you see the very short Benjamin Netanyahu. Ahí puedes ver al señor bajito que de estatura, Benjamin Netanyahu. He was in Holland, Él estuvo en Holanda and the Dutch, one of their senators wouldn't shake his hand. y uno de los senadores no quiso darle la mano. There you see him trying to reach out to say, "Hi, I'm the Prime Minister of Israel." Y ahí está viendo cómo Benjamin Netanyahu se está presentando como primer ministro. And this idiot wouldn't shake his hand. Y ese idiota no quiso darle la mano. Everybody else would shake Benjamin's hand. Y todo el mundo sí le dio la mano a Benjamin Netanyahu. That's the anti-Semitism that's growing around the globe. Y ahí está el antisemitismo que está creciendo alrededor del mundo. You're supposed to be a politician. You're supposed to smile and shake people's hands. Se supone que eres político y que deberías de darle la mano a todo el mundo. But anti-Semitism in the next story, Y en esta próxima historia, el antisemitismo, the Israel envoy to the United Nations said, y Israel ambassador el embajador de Israel dijo, to the United Nations said estuvo comentando a las Naciones Unidas that anti-Semitism around the globe has never been this high before. que el antisemitismo en toda la historia nunca fue tan alta como ahora. So please, people, be careful. Así que, por favor, tengan cuidado todos. Be as wise as a serpent Sean sabios como serpientes and as gentle as a dove. y sean mansos como palomas. But be aware of your situations. Pero esté atento a las situaciones. Ladies, if you're proper and you're covering your heads, Mujeres, es propio que te cubras la cabeza. don't worry, God will protect you, No te preocupes, el Señor, but He also wants you to keep your eyes open. el Señor te protegerá, pero siempre mantén tus Men, ojos abiertos. if you got a beard, Y hombre, si tiene su barba, be careful. tenga cuidado. If you're wearing tzitziot, be careful. Si tiene su sit, ten cuidado. Come to take the Messianic martial class with Joshua. Venga a tomar sus clases de artes marciales mesiánicas. Learn how to defend yourself. Aprende cómo defenderte. I highly recommend getting a firearm, Y también recomiendo que tengas un arma de fuego. because the Torah says we can defend ourselves. Porque la Torah apoya que nos defendamos. It is in the book of Leviticus, Está en el libro de Levítico. and it is in the book of Esther, chapter 8, verse 10 and 11. Y también está en el libro de Esther en el 10 y 11. Okay? Be prepared. Prepárense. Next slide. Okay, let's go through the end time prophecy news. Esas son noticias encabezados de los últimos tiempos. Let's see what's going on around the globe. Vamos a ver qué está sucediendo alrededor del mundo. Last week, somebody didn't like me using the word cockroach for the Muslims. La semana pasada a una persona no le gustó que utilicé la palabra cucarachas para los musulmanes. They are cockroaches. Y sí son cucarachas. In Deuteronomy 28, verse 49 and 50, En Deuteronomio 28, en el versículo 49 y God 50, said, I'm going to send these el cockroaches. Señor dice, yo voy a enviar a esas cucarachas. Now, before you make a decision that that's a bad word, Entonces, antes de que tomes la decisión de decir que esto es una I'm palabra going to bring mal you usada, 3 news stories voy a traerte 3 noticias that are not being carried by Cartoon News Network or CNN. que no van a ser traídas por CNN ni Cartoon Network. Now, please pay attention. Por favor, preste atención. These are news stories about Muslims from around the world. Estas son noticias sobre musulmanes alrededor del mundo. The first news story Y la primera noticia es esta. is about the Yazidi women being gang raped. Y esta mujer yazidi estuvo siendo violada. Ladies, be aware Mujeres, esté atentas. that if God sends this evil upon us, Que si el Señor manda esta maldad alrededor de nuestra, the Quran in chapter 4 verse 3, chapter 4 verse 24, and chapter 33 verse 50 en el Corán 4:3 y 4:24 y 33:50 said that the infidel captured women, dicen que cuando capturen a la mujer infiel, you can gang rape them. It's your right.
Dicen que pueden violarla, es su derecho. This is what's in the Quran, ladies. Esto es lo que está en el Corán. Okay, so when you hear me calling them cockroaches, they are. Así que cuando me escuchas diciendo que ellos son unas cucarachas, ellos lo son. That's one, the Yazidi women, this is what happened to them. Y eso fue lo que aconteció con esta mujer yazidi. One woman had been raped, I think it was 32 times by noon. Y esa, si no me equivoco, la mujer fue violada unas 33 veces antes del mediodía. Gang raped. Violada. Understand, ladies, what that means. Entiendan, mujeres, lo que esto significa. Next news story about the wonderful Muslims. La próxima noticia sobre estos musulmanes. In Germany, they're doing honor killings. Y en Alemania están dando honor a estos asesinos. Now, what is an honor killing? ¿Y qué es un honor a Well, I call a Muslim a cockroach. Bueno, como yo le llamo a los musulmanes cucarachas. He said he can kill me because I've dishonored his family. Ellos dicen que ellos pueden matarme porque yo deshonro a su familia. Go ahead. Try, please. Así que inténtalo si puedes. They don't really have to have a reason, everybody. Ellos no necesitan una razón. So when they start taking over parts of America, Así que cuando ellos comienzan a tomar partes de Estados Unidos, understand that the police will not stop them. We have to. entiendan que la policía no lo va a detener. Nosotros tendremos que detenerlo. Okay, that's the second cockroach story. Esa es la próxima noticia de las The cucarachas. third cockroach story Y la tercera noticia de esas comes from cucarachas Canada. viene desde el Canadá. The Canadians are being overrun with the Muslims. Y los canadienses ya están hasta el tope con esos musulmanes. These demonically possessed people Esas personas poseídas del demonio don't want to assimilate into Canadian society. no quieren involucrarse asimilar en la They're- sociedad canadiense. Their children will not take the music classes Sus hijos no están tomando las clases de música because they say it's haram. porque ellos dicen que es haram. They don't believe that they're supposed to sing. Ellos no creen que deben de cantar. What about the guy that goes, where did he learn to sing? ¿Y dónde él aprendió a cantar de esa forma? I mean, it usually sounds terrible, but, maybe if he took some music lessons. Realmente suena terrible, pero si tomara clases de música. So why don't we outlaw Islam? Entonces, ¿por qué You no don't wanna be- aceptamos el Islam? You don't want to be part of our society? There's the door. Si no quiere ser parte de la sociedad, entonces por ahí está la puerta. Okay, so now you know why I call them cockroaches. Entonces ahí entiendes un poco más por qué Because le we need llamamos to kill, cucarachas. we need to get rid of the cockroaches. Debemos de eliminar las cucarachas. Because they will rape your women, Porque ellos van a venir a violar tus they will rape your daughters. van a violar tus hijas. They will kill you because you looked at them wrong. Y ellos te vendrán a matar porque ves que ellos están They equivocados. don't want to be part of your society, they want to take over your society. Ellos no quieren ser parte de tu sociedad, ellos quieren tomar, adueñarse de la sociedad. And in this watchman's watch, that's not going to happen. Y mientras este guardia esté velando, esto no sucederá. Next news story. La próxima. In John 17, verse 14, Y en Juan 17:14, Yeshua said, you will be hated for following the word. Yeshua dice que vas a ser odiado por seguir la palabra. In this first news story, Y en esta noticia, please pay attention, everybody. por favor, presten atención. Come September 30th at midnight, Y ya en la noche a medianoche de septiembre 30, unless our senators and congressmen stop the demonic Muslim in the White House, a menos que el Senado detenga a este musulmán demoníaco que está en la Casa Blanca, the internet is going to be given, the United States internet is going to be given to the United Nations. el internet va a ser entregado a las Naciones Unidas. So our broadcasts might be stopped. Entonces puede ser que nuestra transmisión pueda ser detenida. It's coming, everybody. Y eso está viniendo. The only senator was standing up against Obama was Senator Cruz. El único senador que se paró en contra de Obama fue el senador Cruz. They're going to stop broadcasts about God. Ellos quieren detener las transmisiones acerca de Dios. Not pornography, Ellos no quieren detener la not pornografía, witchcraft. no la brujería. They're going to stop places like this. Ellos quieren detener lugares como este. So we're going to work towards also working into shortwave radio that we could broadcast. Entonces vamos a estar trabajando. Amén. Okay, this happens September 30th at midnight unless our Congress acts.
Entonces esto va a ser el septiembre 30, a menos que nuestro Senado actúe en contra de Because eso. constitutionally, this is against the Constitution. Porque constitucionalmente eso está en contra de la Constitución. But right now we have Dumb and Dumber running for president. Pero ahora mismo tenemos a bruto y más bruto. Okay? en la- Next news story. The mark of the beast. Please pay attention to this one. La marca de la bestia, por favor presten atención a esto. In Revelation 13, verse 16, En Revelaciones, Apocalipsis 13, it 16, talks about you're not going to use money anymore. dice que no va a estar utilizando más dinero. You're going to have a sign in your hand Vas a tener una marca en tu mano or in your head. o en tu cabeza, en tu That'll be frente. your eyeball. Puede ser tus ojos. Here, the first news story about that Y la primera historia sobre esto es esta. is at Disney World, Es que Disney World, they were scanning every child's fingerprint. es que ellos están tomando un escáner de toda la huella digital de los niños. Because everybody's thumbprint is unique to them. Porque cada huella digital de tu dedo pulgar es único. So why would they scan all these children's ¿Y fingers? por qué están escaneando los dedos de estos niños? What about the bracelets? ¿Y qué pasó con los brazaletes? Why would you want to scan every 3-year-old and over? ¿Por qué quieres tomar las huellas digitales de los niños de mayores de 3 años en adelante? Oh, that's in the book of Revelation. Eso está en el libro de Apocalipsis. Next story about the mark of the beast. La próxima historia acerca de la marca. How many people have iPhones? ¿Cuántas personas tienen iPhone? There is a program that's in your phone Hay un programa que está en tu teléfono that the government can turn on que el gobierno puede encenderlo without your knowledge. sin tu And conocimiento it'll track your every move. y pueden rastrearte cualquier movimiento tuyo. It'll track your text messages. Puede rastrear tus mensajes de texto. It'll record your conversations. Incluso puede grabar tus conversaciones. And when you go to a business, Así que cuando estés yendo a un negocio, you'll be able to swipe your phone over the credit card holder. puedes también presentar tu teléfono y pasarlo como una tarjeta de crédito. Okay? The big brother is watching. El gran hermano está siempre observando. I highly recommend everybody reading the book 1984. Les recomiendo a todos que lean el libro 1984. It's all about this. They already knew that this was going to happen. Es sobre esto y ellos sabían ya que esto iba a acontecer. But God knew this too 2,000 years ago. Pero el Señor ya lo sabía hace unos 2000 años. Next news story. In prophecy, Hosea chapter 4, verse 6, Y en las profecías de Oseas 4:6 it says, without a vision, the people perish. dice que sin visión el pueblo perece. In Chicago, they hit a milestone. En Chicago They hit a high mark. ellos hicieron un récord, batieron un récord. They passed 500 homicides for this year already. Ellos ya pasaron 500 homicidios en este año. Now, what's so interesting about this, guys? ¿Y qué es lo más interesante de esto? Guns are outlawed in Chicago. Que en Chicago las armas son prohibidas. So how are these people shooting one another? Entonces, ¿por qué estas personas están disparándose unas a It las otras? must be the illegal guns Debe de ser las armas ilegales and people that don't know God. y personas que no conocen a Dios. See, when you don't value life, Así que cuando tú no valoras la vida, like what is one of the 10 commandments? porque ¿cuál es uno de los 10 mandamientos? Thou shalt not murder. Que no debes asesinar. See, when you don't teach God in the school, Así que cuando no enseñas a Dios en las escuelas, when you don't teach God in your homes, cuando no enseñas a Dios en tu when you casa, say we don't need the Bible anymore, cuando dices que no necesitas la Biblia más, well, here's the fruit of your labor. entonces aquí está el fruto de tu trabajo. Already 500 homicides, murders. Más de 500 homicidios. En Next este año. news story. The devil wants your children. Dice que el demonio quiere tus hijos. In Jeremiah 19, verse 5, En Jeremías 19:5 you give the high places to the devil. dicen que le daban los lugares altos al demonio. Here in this news story, Aquí en esta historia. they're promoting evolution with this new book in the school systems and on Amazon. En la página de Amazon y también en las escuelas están dándole promoción a la evolución. It's a 26-page, beautiful children's book Es un libro bien hermoso de 26 páginas teaching the kids all about Charles Darwin. enseñándole a los niños acerca de Charles Darwin. Charles Darwin is the idiot that thinks we came from apes.
Ese Charles Darwin es el idiota que cree que nosotros venimos del mono. If evolution was true, Si la evolución hubiese sido show real, me one half man, half ape. entonces muéstrenme si esto Just es real. Muéstrenme solamente Dr. Mark, uno. have you ever seen any? Mono y No, mitad, darn. mono y mitad. Not even in school? Si quieren la escuela. Darn. In the government, there's one in the White House. Oh, sí. It's not racist. There are no races. Understand that, people. There are no races. Entiendan todo el mundo que no hay razas. In Dr. Mark's body is the same 206 bones that there are in mine. Y también los mismos huesos que tiene el doctor Marlo. See, when somebody says you're racist, Cuando alguien te diga que tú eres racista, that shows that they're ignorant. eso muestra que él es ignorante. The only difference between people La única diferencia entre personas is the melanin in their skin. son la melanina que tienen en su See, piel. Dr. Mark's ancestry comes from Africa. Así que los ancestros de Dr. Mark vienen de In ahí. many parts of Africa, the sun is very strong. Y en muchas partes del África el sol es muy fuerte. So his skin has more melanin in it to process the sun differently. Entonces su cuerpo tiene más melanina para procesar los rayos del sol. We all come from the 8 that were on the ark, Todos procedemos o venimos de los 8 que estaban en el arca. and we are all children of Adam and Chava. Y somos todos hijos de Adán y So Eva. there are no races Así que no hay raza. at all. No hay ni una raza diferente. And you can get all this information from Answers in Genesis. Y puedes ver todo eso en respuestas del Génesis. Next prophecy. 2 Timothy chapter 4 verse 3 En 2 de Timoteo 4:3 has tickled my ear. dice que es oídos cosquillos. How would you like to go to a church that doesn't have any Bibles in it? ¿Cómo te gustaría ir a una iglesia donde no hay ni una Biblia? Well, that's what they're finding in this next news story. Y eso es lo que encuentran en esta próxima noticia. This researcher went to some of the biggest ministries. Esta encuesta, esta búsqueda que estuvieron haciendo en grandes iglesias. Grandes Who is ministerios. now the biggest ministry in the United States? ¿Cuál es el mayor ministerio? Who is the biggest ministry now in the United States? ¿Cuál es el mayor ministerio en los Estados The Unidos? new head ministry of the whole United States El mayor ministerio de todo Estados Unidos is none other es nada más y nada menos than Joel Blinky Olstein. que Joel Austin. 52,000 people come to his feel-good meeting. Unos 52,000 personas vienen a sus reuniones. So they studied how many people went to his congregation, Estuvieron estudiando cuántas personas iban a su how congregación. many people had Bibles. ¿Cuántas personas tenían Biblias en su Hardly congregación? anybody in his, whatever that's called, Y nadie realmente en su congregación had a Bible. tenía una Biblia. They're finding that more and more churches, people don't carry their Bibles. Y están encontrando que en más y más iglesias las personas no están llevando sus Biblias. Next news story. Próxima noticia. In Leviticus 18, Y en Levítico 18, verse 7, en el versículo it 7, says, don't have sex with your mommy. dice que no tengas actos sexuales con tu madre. Pretty simple, don't you think? Muy simple, ¿sí o no? Not if you're in Oklahoma. No si estás en Oklahoma. Okay, 2 weeks ago, Y hace 2 semanas we had this atrás, mother saying she sleeps naked in her bed with her 16-year-old son. ella estuvo diciendo que ella dormía con su hijo de 16 años desnuda totalmente. Now this week in Oklahoma, Y ahora en Oklahoma, en esta semana, on the left is the mother, ahí en la izquierda está la madre on the right is her daughter. y a la derecha es la hija. They got married. Ellas dos se casaron. Yep, Ujú. yep, they got married. Sí, ellas se casaron. And they gave them a marriage license Y le dieron la licencia de casado. until they found out that that was her daughter. Hasta que ellos descubrieron que ella era su hija. But see, they're going to be able to sue and win. Pero ellos pueden tener la potestad de demandar y ganar. Once you open the door to homosexuality, Una vez que tú abres la puerta a la homosexualidad, you open the door to being able to marry your dog. estás abriendo la puerta incluso hasta que te puedas casar con tus perros. Okay? So here, this girl, I don't understand this. Y aquí la hija realmente no entiendo. Why do lesbian women try to look like men? ¿Por qué dos mujeres lesbianas quieren tratar de ser como hombres? I mean, look at that. Yeah, I'm cool, dork. Like, I don't get it. Look, No if you, entiendo. don't lesbian women like women? No son dos mujeres
lesbiana. If you're looking like a man, why don't you just have a man? Si no quieres ser como hombre, ¿por qué entonces no simplemente buscas un This is hombre? what happens when you smoke too much marijuana. Esto es lo que sucede cuando fumas mucha marihuana. Okay? But they were arrested. Pero fueron arrestadas. But you gave them a marriage license. Pero ya le diste la licencia de casadas. Next news story. In the book of Exodus, chapter 7, Y en Éxodo 7, verse 17, en el verso one of the 17, plagues was what? una de las plagas fue cuál? Turn the water to blood. Que se tornara el agua en You sangre. want to see a really interesting picture? ¿Quieres ver una foto interesante? Mira, That's a river that turned blood red in Russia. eso fue un río que se tornó rojo sangre en Rusia. Wow, That's fascinating. es fascinante. Fascinating, Captain. I mean, look at that picture. That's a lot of water. Miren esta fotografía, eso es mucha agua. And they don't know what happened. Y ellos no saben qué sucedió. It just turned blood red. Solamente se tornó rojo sangre. And I don't think it's turned back just yet. Y no creo que se haya vuelto a la normalidad. Next news story. The Lord said, if you don't want to follow me, El Señor dice, si no quieres seguirme, I'm going to take away your wealth. yo voy a quitarte tu bienestar. This next news story was fascinating. Esta próxima noticia es fascinante. 1 in 6 working age males in the United States, Uno de 6 trabajadores en los Estados Unidos, let me say that again, déjame repetir, 1 in 6 working age males uno de 6 trabajadores hombres en los Estados Unidos, in America aquí en Estados Unidos, do not have a job. no tienen empleos, no tienen trabajo. So if you have a job, everybody, Así que si tienes trabajo, praise God that you got a job. adora a Dios porque estás trabajando. Okay? Amén. That's an amazing number. Eso es un número increíble. The Lord said in Deuteronomy 28, verse 22, El Señor dice en Deuteronomio 28:22 that if you don't follow my laws, I'm going to send sickness. que si tú no sigues mi ley, yo voy a mandar enfermedad. Now, wait till you see this story. Y no espero que veas esta noticia. In a school in California, En una escuela en California, they went back to school this week. ellos volvieron a la escuela esta semana. They had 2 possible cases of leprosy. Hubieron 2 casos posibles de lepra. Francisco says, leprosy? Yep, in Los Angeles. En Los Ángeles. Oh, that might be where our president, the Muslim, is bringing his brothers and sisters, the Muslims, to L.A. Eso debe de ser el presidente trayendo a sus hermanos, los musulmanes, allá a Los Ángeles. We can't cure leprosy, everybody. No podemos curar la lepra. It'll kill you. Eso te matará. And we don't know how you contract it either. Ni siquiera se sabe cómo lo contraes. I don't think they touched an armadillo. Y no creo que fue de los armadillos. Okay? Now, leprosy has been around since the time of the scriptures. Y la lepra está desde los tiempos de las escrituras. You will die from it eventually. Y eventualmente vas a morir de eso. So it's in Los Angeles. Está ahora en Los Ángeles. Next news story, earthquakes. Terremotos. Now, remember the 2 women that got married? ¿Recuerdan las 2 muchachas que se casaron? Where did they get married? ¿Dónde fue que se casaron? Oklahoma. En Oklahoma. Well, Oklahoma had a really big earthquake last week. Bueno, hubo un gran terremoto en Oklahoma. The largest earthquake ever recorded. Y el terremoto más largo nunca visto allá. And remember that picture on the left there? Y recuerdan que esta foto a la izquierda That's a picture of the statue of the devil. es la fotografía de la estatua del Remember demonio. they removed the 10 commandments and put that there. Recuerden que ellos quitaron los 10 mandamientos y pusieron esa estatua ahí. So do you think the Lord's talking pretty loudly, people? ¿Ustedes creen que el Señor está hablando bien fuerte? Did you ever see any of these news stories on Telemundo? ¿Has visto esto en Telemundo? No? You don't see it? Telemundo! Tele- 47, Telemundo. All right, you don't see that on that Spanish station? ¿Usted no ha visto esto en canales You españoles? didn't see any of these news stories on CNN, Cartoon News Network? ¿No has visto esto en CNN? All right, well, welcome to Beth Goyim. Bienvenidos a Betgoy. All right, if you're out there, Y si estás ahí or afuera, if you're here and you want the rest of the news y stories, si lo que has escuchado y quieres el resto de las noticias, and there's a lot more, y hay muchos más, send an email at info@bethgoyim.org. mándame un mensaje a info@betgoim.org. Now, there were 232 of you last week.
Así que hubieron 223 personas de ustedes ahí. Hit the daggone donate button. Now we're going to take up a time. Shalom. My name is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman, and I invite you to come to visit our congregation. If you are in the tri-state area, come out and visit with us on Shabbat. We are a congregation of Jews and Gentiles, living as one in the Messiah Yeshua. BGMC is a place of true worship. The focus never wanders from the Hebraic roots of our faith. Beth Goyim is rooted in the Word of God from Bereshit through to the book of Revelation. Messiah's strong words against man-made tradition are carefully recorded in Matthew 7. That is the reason we only follow the straight-up instructions found in Scripture. Truly, the way, the truth, and the life. If you're looking for a deeper walk with Adonai, come out for our Tuesday evening Bible study called Messianic Torah Time. Come, spend a day with us on any Shabbat. We start at 11 a.m. with the sound of the ancient Hebrew shofar. Next, we offer our King praise and worship in English, Hebrew, and Spanish. After worship, we review the headlines in the previous week's news from around the globe, especially news from the Holy Land, Israel. We don't just list the news headlines as current events, but we comb through the scriptures, searching for clues to understand what they mean and then to help pinpoint prophetically our current position on Adonai's clock. After digesting all that modern information, we leave the world behind as we journey with our Adonai deep into his eternal word, not with just one or two scriptures, but usually 7 or more scriptures. The spiritual nourishment and the richness of his kingdom become accessible to the ones who share this special time and seek them out. The day does not end there. Because Shabbat is so special to him, there is always so much more that our King desires to share. So instead of separating and leaving, we stay together as a family for potluck lunch and an afternoon study of our King's Word. We close the Shabbat together with the reading of the new week's parashah. That's the Torah portion. Even after those blessings, many of us just can't get enough. So the members bring prepared homemade foods to share while we all enjoy an uplifting movie together. If all that information is not quite enough, you can check out our website where you will find over 200 video teachings and biblical holy day studies. Under Messianic Torah Time, the Hebrew Roots button, you'll discover free studies on many, many different topics, including PowerPoint slide presentations. If Beth Goyim sounds like a place you'd love to visit, but you live outside the tri-state area, there is still a way to connect with us. We stream live on the internet on Tuesday, Thursday, and Shabbat. The website is www.bethgoyim.org. That's BETHGOYIM.org. Our phone number is 973-338-7800 or 978-2-YESHUA. That's 978, the number 2, Yeshua. Shalom.